हाय फ्रेंड्स, आपण मैंने देखुं एस ओडिया टोका ब्लॉग। एबे देखिए कि गोटे जंगल भितर को आसी देखिपे जगह देखिपे ये जगह ही देखूँ यही जगह को मुझे आसी जंगल भितर को आपन देखेबी पिंछा कोली गोटे एमती गोटे कोली अच्छी से आम केन्द्रापड़ा साइड रे जहाँकि खजूर कोली टाइप भितर नेबी जंगल अल्प कादो मध्य आप देखेबी जस्ट चलतु एबे देखंतु आर भितर के मुझे तलू को गड़ुची देखंतु देखिपे यही जगह को आम जीवार अच्छी देखंतु केमतिका जंगल पूरा होती गोटे सान भाईटे भी आसी मु भी आसी दी जन आसचु ये गाड़ी देखंतु गाड़ी थुआ ये एबे जंगल भितर को जीवा देखिपे कौ भाया जगह देखिपे ये देखिपे तो ये जो फूल गछ जो नाली नाली हुए से फूल गछ देखिपे देखंतु केमतिया जंगल होती आमको जंगल भितर को जीवा पड़ो जंगल जस्ट कि कादो मादो हो जगह किया बण सब हो घास उपर चप्पल लेके जा पड़ो देखिपे कौ भाया जंगल भितर आम पशिकी पिंछा कोली खाया जा पड़ू कौटी से खजूर गछ देखिपे गछ को आपन भी देखी देखंतु कौ भाया जंगल में पशिकी जाऊँगी पूरा ब्यूटीफुल जगह भी अच्छी मस्त लगू जगहटा भी कहीं बहुत दिन है एमती जंगल भितर के पशि नी देखो कौ भाया सब काठ माठ सब पड़ जाए भितर आप भय भी करजे देखो केमी सब पानी कहीं पिंछा कोली कौटी पानी एपट्रे चल आण मु एत भितर जापरि जाइबनी अल्प कि खाई जाइबनी सक्सेस लाइफ रे देखु ये नंडा एवं से कोली पाखु आम आसचु पिंछा कोली यही से गछ ही देखिपे पूरा टाइप खजूर गछ टाइप पिंछा कोली जंगल चल से पुट चल आगु जा देखिए कौन देखो कौड़ा गछ सब देखिपे हाँ हाँ चप्पलटा ओल्ल ही जा कादो ना पूरा टोटाल कादो एरिया देखिए पानी कादो सब मिशा मिसई अच्छी देखो से पानी भितर पशिक गला सेपट को एबे से पिंछा कोली जस्ट नहीं कि आसो किटा से देखिपे आपन देखो जस्ट नॉर्मल मोबाइल हे हाथ तो हाथ ऊपर ही हाँ से देखिपे पिंछा कोली गोटे डाल डाल भांगी निया डाल सब भांगी निया ये देखो से पिंछा कोली से भांगुच ये आनला पर मुझे देखे पिंछा कोली कहीं मुझे जापार जेहतु पूरा टोटाल पानी ही देखिपे पानी भितर जाई होनी गोटे डाल पका तो आपन देखिपे से पिंछा कोली पूरा टोटाल खजूर कोली टाइप रही किंतु ये डिफरेंट अच्छी खजूर कोली अलग डिफरेंट टिके लंबा लंबा था ये बहुत छोट ये लंबा हम कि नंडा एतिक ना ये खाई हम एबे किंतु पाचिनी जेतु कषा लगे कि पाचिब केमती कौन पुणी रखीदे पाचिब निहाती कषा तो लगुच नंडा ता भितर गले आहरी पुड़ी रे देखिपे से जगह केमती अवस्था केते ब्यूटीफुल सूर्य तो पूरा उईक अच्छा देखो केते तलू को आसी आम गाड़ी कौट थुआ देखो गाड़ी आम आसू तलू को आसू तलू को आसिक पिंछा कोली से तोलिक तार आणुची देखो सी पिंछा कोली नहीं है मो हाथ में गोटे पिंछा कोली सी भी गोटे पिंछा कोली नहीं आसी आम पलैबू बाहर की कहीं बहुत कादो हो जगह सब कादो मादो हो देखिए कि बाहरी पलैबू आगे आग को जीव देखिए जी पाख जगह होता निहाती पिंछा कोलटा आम आणबू घर को नहीं जीवु ये घरे रखा द्वारा ही पाचिज पाचिगले निहाती आप खाईपर भल बहुत बढ़िया लगे टेस्टी बहुत बढ़िया लगे कहीं ये पूरा डिटो खजूर कोली टाइप लगे जंगली गछ
ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ହିଁ କହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ କି ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ହେଉନା କାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ନିହାତି ଆକୁ ପିଞ୍ଛାକୁଳି କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ଜାଗା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଡ଼ୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ପାଖରେ କିନା ହେଇଛି, ସେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ନେଇକି ଆସିବ, ବହୁତ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ନେଇକି ଆସିବ। ଦେଇଦି ଯା, ଏତିକି ଦେଇଦି ଯା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଞ୍ଛାକୁଳିକି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ଗଛ ପାଖରେ। ପିଞ୍ଛାକୁଳିର ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଯାଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଶୁଖି ନେଇ ପାଣି। ସେତିକି ମୁଁ ନେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ନିହାତି ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଞ୍ଛାକୁଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଣୁଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଧଉଳିର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ରାମନବମୀର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 3 ବି ଅଛି, ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ ପାର୍ଟ 3। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଁର ମସ୍ତି ହଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ତରଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ମସ୍ତି କରିକି। ତରଭୁଜର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବେ ସେ ମସ୍ତି କେମିତି, ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଉ ମଜା ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପିଞ୍ଛାକୁଳି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଖଜିର କୋଳି ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଣି ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେଇ ରାଜନଗରର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ତ ସେଇ ଆମର ପାଖାପାଖି ପେଣ୍ଠ ପସନ୍ଦପୁର ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବି ଆସିଲେ କେବେ ବି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ପେଣ୍ଠ ବି ବୁଲି ପାରିବେ, ସମୁଦ୍ର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ନିହାତି ଖାଇବେ। ଏବେ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ପାଚିନି, ବଟ୍ ରଜ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ପିଞ୍ଛାକୁଳି ପାଚି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ବହୁତ କଷା ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ନିହାତି ପାଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବାଏ ବାଏ।